सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्तैमे देहाः नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदविनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। पूर्व श्लोक भगवान कहले सत् असत एवं मिथ्या वस्तु संबंध रे सत् वस्तु जहाँ तीन काल रही थाए, असत वस्तु जहाँ तीन काल न थाए एवं बाकी सबु वस्तु जोटा मिथ्या पूर्वर न थांती परे न थांती मध्यवर्ती समय रे सेमाने रही थांती। किछिरा वस्तु जोटा मिथ्या वस्तु सबु समय न थांती एवं से मिथ्या वस्तु ही व्यवहार योग्य। वर्तमान परवर्ती श्लोक रे भगवान से मिथ्या वस्तु सहित सद्वस्तुर संपर्क कौन से संबंध में कहते कहीं तीन काल रे जो वस्तु नहीं से वस्तु संबंध में कथा कहबार कौन सी आवश्यकता नहीं। से तीन काल रे नथिबा वस्तु संबंध में भगवान शंकराचार्य तैत्तिरीय उपनिषद भाष्य लिखिं। मृगतृष्णांभसि स्नातः खपुष्पकृतशेखरः एषो बन्ध्यापुत्रो याति शशशृंगो धनुर्धरः। मृगतृष्णांभसि स्नातः मरीचिका जलरे गाधे सारिबा परे तीन काल रे जो वस्तु नहीं से वस्तु संबंध में भगवान शंकराचार्य लिखिं। मृगतृष्णांभसि स्नातः मरीचिका जल जोटा कि नहीं मरीचिका जल संभावना नहीं से गाधे मृगतृष्णांभसि स्नातः खपुष्पकृत शेखर एवं आकाशरू आसीथिबा फूल आकाशरू कौन सी फूल हुए ना कौन आकाशरू फूल आणिकी मुकुट तैयारी पिंधि से खपुष्पकृत शेखर अब किए जाऊँगा बंध्यापुत्र एष बंध्यापुत्र बंध्यार पुत्र संभावना नहीं तो एष बंध्यापुत्र याति एवं कौन से धरी शशशृंग धनुर्धर ठेकुआर सिंहरे तैयारी होता धनु को धरिकी जाऊँ ठेकुआर सिंहर संभावना नहीं धनुधर कौटू आस धनु कौटू आस शशशृंग धनुर्धर एवं आहरी आम आचार्य मैंने कही था किए कहूँ मूक व्यक्ति काला को कहूँ
ତେଣୁ ତ୍ରିକାଳ ବାଧିତ ବସ୍ତୁ, ତିନି କାଳରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ଅସତ୍ ବସ୍ତୁ। ତ କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତା ସହିତ ସତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ତୁ ତଦ୍ବିଦ୍ଧି येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि तत् परमात्मानं से परमात्मा को तुम अविनाशी बोली कि जानो। येन सर्वमिदं ततं तो यही समग्र विश्वब्रह्मांड इदम तत्म माने तत्म होची व्याप्त इदम सर्व माने यही सबू ए समस्त विश्व ब्रह्मांड ए समस्त विश्व ब्रह्मांड अविनाशी परमात्मा द्वारा व्याप्त होगी अच्छे ताकू जान बोली कि भगवान अर्जुन को कहते एवं अर्जुन को माध्यम करके समस्त साधक मान को कहते जो अविनाशी परमात्मा को जानापी चेष्टा कर। तो अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं अविनाशी परमात्मा देखो अविनाशी परमात्मा जितेबाला विनाशशील जगत को व्याप्त करिकी रहिबो विनाशशील जगत को तेणु गोटे दृष्टिकोण विनाश गोटे दृष्टिकोण जन्म मृत्यु गोटे दृष्टिकोण जमिति ढेउ विनाशी किंतु जल अविनाशी अविनाशी जल विनाशवान ढेउ पर देखा जाउछि। अच्छा विनाश प्रकृति अच्छे कि जल अच्छा जल जो नहीं जदि विनाश ताहले ढेउर विनाश अच्छे बोली कहीं कहते जेहेतु आपणकर दृष्टि रोचे साधकर दृष्टि रही था नाशवान बोलिकी अर्जुन दृष्टि अच्छी एमाने मरिबे बोलिकी जदि अमरण धर्म बोलिकी से बुझीथिबे ताहले आउ से प्रश्न उदय हम नहीं। जे पर्यंत मनुष्य भितर जन्म मृत्यु परिवर्तन ये सब सत भाया लगुव से दिन पर्यंत चेष्टा करने पड़ो बुझापी तो अविनाशी परमात्मा केबे भी विनाशशील होगी हम ना विनाशवान हम ना कहीं अविनाशी परमात्मा कौन सृष्टि हम आगे माटी कौन सृष्टि हम सुना सृष्टि हम माटी सुना आसीपर माटी माटी ही आसो माटी हांडी माटी तार गुण रही ठीक सेमती ए समग्र विश्वब्रह्मांडर मूल जहाँकि अविनाशी से अविनाशी परमात्मा तार जो जगत सहित कि संपर्क अविनाशी ही नाश कौन ताहले जन्म मृत्यु कौन ताहले आपेक्षिक भाव में परिवर्तन ढेउपरी जलर कौन सी परिवर्तन ना ढेउर परिवर्तन रही बाध्य तेणु अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम। अच्छा से अविनाशी परमात्मा द्वारा जो संपूर्ण विश्वब्रह्मांड व्याप्त होकर रही अविनाश कहार होता है तेणु जी बुझीब तापाई नाश बोलिकी किछि नहीं लिखाई मांडुक्य उपनिषद कारिकार लिखिं गौड़पादाचार्य न निरोधो न चत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षु न विमुक्त इत्येषा परमार्थता। न निरोधो न चत्पत्ति नाश नहीं कि उत्पत्ति नहीं न निरोधो न चत्पत्ति न बद्धो न तो साधक कई बंधन पड़ी ना कई साधक भी ना न मुमुक्षु न विमुक्त कई मुमुक्षु ना कि मुक्त भी ना इत्येषा परमार्थता एटा ही सत्य। तेणु निजर बुझिबार परिपक्वता आम कहवा निजर बुझिबार परिपक्वता ही मुक्ति आम जो भली भाव में जगत को देखुचु से प्रकार देखवाटा को परिवर्तन करके शास्त्र जहाँ कहते से भली भाव में आम देखापी चेष्टा करवा कथा। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम। अच्छा अविनाशी परमात्मा कौटी थे कण कण में भगवान व्याप्त हैं कहते से मैंने प्रत्येक अणु परमाणु रे भगवान व्याप्त कौन सी वस्तु नहीं जोड़ा भगवान ठारू ऊर्ध्वर रही पार सत्य ठारू ऊर्ध्वर रही पार तो सी जदि सर्वत्र व्याप्त अच्छा ताहले सी जेहेतु अविनाशी संपूर्ण विश्वब्रह्मांड मध्य अविनाशी विनाशवान प्रतीयमान होते मध्य अविनाशी विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति
यही आत्मार नाश केही करिपारिबे नाही ना कश्चित कर्तुमते। अच्छा केही करिपारिबे नहीं माने कौन सी ही तो सब किसी नाश किए कर निजे जदि से संपूर्ण विश्व भांड निजे निज नाश केमती करेंगे तांको छड़ा अन्य किसी थिले सिना नाश कर तेणु अन्य वस्तुन अभावात अन्य वस्तुर अभाव थिबा कारणरू अन्य वस्तुर संभावना नथिबा कारणरू परमात्मार नाश केही करिपारिबे नाही। एक वस्तु रहिले नाशर संभावना दुई रहिले भय आज्ञा शास्त्र लिखाई द्वैताद वही भयम भवती दुई आसला मैंने भय सृष्टि हम हाँ यदि दुई नहांती भयर संभावना नहीं काहारी को आपण विश्वास करें दुई जन थे जिते निजर हेले मध्य भितर केत पशु कौन गध केत कौन करदेव ठिकाना नहीं आसो जे द्वैत भाव अच्छी भय सृष्टि ही हम द्वैतर जेहेतु संभावना नहीं तेणु भयर मध्य संभावना नहीं एवं द्वैत अद्वैत दर्शन न होला पर्यंत मनुष्य भितर संपूर्ण भाव में भयर अभाव रहिबो नहीं असंभव भय चली जीव नहीं केबे भी नहीं भगवान एवं आपण जदि अछंती मध्य मझे 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 आसो किए जानी भगवान लोक बेसी बलवान थे कौन कौन करदे किए जानी केवल भगवान एवं आपण अछंत ता सत्वे भय सृष्टि हो तेणु जिते अद्वैत तत्पर दर्शन हुए भय चली जाए अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। परवर्ती श्लोक देखन्तु अन्तवन्तै मे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अच्छा किंतु ये सामने तो मोर अर्जुन कहते मोर सामने जेजे बापा अच्छा गुरु अच्छा भाई मैंने अच्छा एम तो अच्छा ना तो से तो मरबे तो भगवान देखु ये श्लोकर दृष्टि देखिए अंतवंत इमे देहा यही शरीर गुड़ाक जोड़ा तुम्हें देखुच सामने ये शरीर गुड़ाक अंतवंत अंतवान अंतवंतु अंतवंत जहाँ जो शरीर गुड़ाक जार शेष अच्छी अंत मान शेष शेष थिबा शरीर माने सामने अच्छा अंतवंत इमे देहा ये देह गुड़ाक जोटा दृष्टि हाँ हाँ अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण नित्यस्योक्त नित्यस्य परमात्मन नित्य परमात्मांकर ये शरीर गुड़ाक बोलिकी कहुई तो ये कौन कहते मोर जेजे बापा देख एटा तो दृष्टि परिवर्तन अर्जुन बुझुं जेजे बापा गुरु बोलिकी भगवान कौन कहते आत्मार ये शरीर गुड़ाक बोली हाँ मु भावुची ये मोर बापा देखला बेलू ये परमात्मा व्यक्त रूप जी बुझ आज्ञा हाँ कहीं आपणकर बापा ये जन्म से ना हाँ सी मध्यम होती परमात्मा से रूप आपण भी ही रूप तेणु यही दृष्टि जिते बड़े आसो मो बापा माँ निश्चय सन्देह नहीं किंतु परमात्मा ही बापा माँ हाँ परमात्मा ही बापा माँ रूप रे परमात्मा देखु आम संपर्क सेमती होचु किंतु तुलसी गछ आंब गछ हाथी कुंभीर माछ इन बापा माँ किसी लगुच कि ये मनुष्य मैंने किसी आम भितर पशि जाता दृढ़ भाव हटेवा पड़ो ना हटेवा अर्थ कौन बारंबार विचार कले से गुड़ाक शिथिल हो कमिज ना जी ना आज्ञा सेमती ही भितर पशि ये मोर बापा ना ये मोर पुओ ना बापा माँ पुओ तो कम से कम आज्ञा पिलादिन अच्छा ये मो स्त्री ये मो स्वामी देखो यही जीवन रे से माने 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष एका सागर रही ना यही जीवन रे के से कौ घर था स्त्री कड़ा कौ घर था छुआ हो खेलुला नाकर सिंघाणी बहुला ये एपटे तार सिंघाणी बहुला पिला 2 वर्ष 3 वर्ष पिला 2 जन पुओ झी ए कुआड़ू कुआड़ू जोगाड़ करके बाहा हो गला तापर कौन कहते जन्म जन्म का साथ जन्म जन्मांतर एवं समुद्र यही जन्म में तुम देखुच 25-30 वर्ष एकाठे ना हो केमी तुम हो गले निश्चित कथा गोटे प्रकार चलो बापा माँ पिलादिन अच्छे बोलिकी ये तो नहीं ये कथा ये जीवन जब 60 वर्ष हुए तार अधा वर्ष तो ये नहीं तुम पाखे जदि 100 वर्ष है तो
3 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ବର୍ଷ ନାହିଁ ପାଖରେ। ହଁ, ତେଣୁ ବୁଝିବା କଥା ସତକୁ ଯିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ଦୁଃଖୀ ହେବ ସନ୍ଦେହରେ। ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ସୁଖ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ହିଁ ହେବ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ ଯେ ଏ ସବୁ ଶରୀର ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ଶରୀର। ତେଣୁ ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶରୀର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛ ତମେ ମାର କି ନ ମାର ଏମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଲି ରହିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ କାଲି କଥା ପୁଣି ବହୁତ ଦୂର ଆଜ୍ଞା, 24 ଘଣ୍ଟା କେତେବେଳେ ଠିକଣା ନାହିଁ କେଉଁ ସମୟରେ କାହାର ଶେଷ ହେବ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ଶରୀର ଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ଶରୀରିଣ, ହଁ ଶରୀର ଯାହାର ଅଛି ସେ ହେଲା ଶରୀରୀ, ତ ଶରୀରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏସବୁ ଶରୀର ଗୁଡ଼ାକ, ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ବୁଝିଯିବ ଏସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର ବୋଲିକି ତୁମ ଦୁଃଖ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୋର ବାପା ବୋଲିକି ସିନା ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମୋର ଗୁରୁ ବୋଲିକି ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଶରୀର ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ହେବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ ତିଆରି କଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଶରୀରକୁ? ଆପଣ ଜେଜେବାପା କିଏ ଶରୀର ତିଆରି କଲା? ଜେଜେବାପା ଶରୀର କିଏ ତିଆରି କଲା? ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଭଗବାନ ହିଁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମଦ ପିଅନ୍ତି? ହଁ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣେ ସବୁ, ପଞ୍ଚାମୃତ ବି ପିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାର ଯେମିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଯଦି କନ୍ୟାର ଫଳ ହେଇପାରିଲେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁର ହେଇପାରିଲେ, କନ୍ୟାର ଫଳ ଅଙ୍ଗୁର ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଲଙ୍କା ଆଉ ଏପଟେ ତରଭୁଜ ବୁଝନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଣେ ମଦ ପିଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭଜନ କଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ସମାନଟା ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ଖାଲି ଏତିକି ଯିଏ ସନ୍ମାର୍ଗରେ ଥିବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେ ଉନ୍ମାର୍ଗରେ ଥିବ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବାସ୍ ଏହା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପରମାତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସୁଖୀ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହା ନିତ୍ୟସୁକ୍ତା ଶରୀରିଣଃ ଅନାଶିନଃ ଅପ୍ରମେୟସ୍ୟ ତସ୍ମାତ୍ ୟୁଧ୍ୟସ୍ୱ ଭାରତ। ଅନାଶିନଃ ୟାଙ୍କର ନାଶ ନାହିଁ, ପରମାତ୍ମା କାହାରି ନାଶ ନାହିଁ। ତୁମେ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସେମାନଙ୍କର କାହାରି ମଧ୍ୟ ନାଶ ନାହିଁ। ଅନାଶିନ ଅପ୍ରମେୟସ୍ୟ, ତୁମେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଯାହା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ଆଖି କାନ ନାକ ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଆଖି ଦେଖୁଛି ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ସିଏ ପରମାତ୍ମା ବୋଲିକି। ପଞ୍ଚଭୂତାତ୍ମକ ଶରୀର, ଆଖି କାନ ନାକ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ମାଂସ ପିଣ୍ଡ ଶରୀର ନା ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ। ଏବଂ ଏସବୁର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠୁ ହେଲା? ସେଇ ଏକ ଚେତନା ପରମାତ୍ମା ଠାକୁର ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ଯିଏ ବୁଝିବ। ଯେମିତି ସେଇ ମାଟି ହିଁ ଦୁର୍ଗା ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମାଟି ହିଁ ମହିଷାସୁର ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହେ ଆଜ୍ଞା ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁନଥିବେ, ଜଣେ ବି କେହି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗାକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ। ସମାନ ମାଟି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି ସେଟା ଭୁଲ କର୍ମ ବୋଲିକି ମହିଷାସୁର ପ୍ରତୀକ। ଏ ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଦୁର୍ଗା ମାଟି ଠାରୁ ମହିଷାସୁର ମାଟି ଭିନ୍ନ। ସର୍ବତ୍ର ପରମାତ୍ମା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାତରଅନ୍ତର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଭିତରେ ରହିବ ସର୍ବତ୍ର ପରମାତ୍ମା ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ କରିଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ। ଅନାଶିନ ଅପ୍ରମେୟସ୍ୟ, ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ହେବନି। କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆଖି ତ ରୂପ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ କହିବେ ସେ ରୂପଟା କ'ଣ, ରୂପର ଅନ୍ତରାଳରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆଖି ତ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଢେଉ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କହିବେ ଇଏ ଜଳ ବୋଲିକି। ଆଖି ଦେଖୁଛି ଢେଉ, ଗୁରୁ କହିବେ ଜଳ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଦେଖିବେ ଜଗତ, ଗୁରୁ କହିବେ ଏକ ଚେତନା ଜଗତ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି। ଗୁରୁ ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ବିନାଶମବ୍ୟବସାସ ନ କଶ୍ଚିତ୍ କର୍ତ୍ତୁମସି ଅନ୍ତମନ୍ତଇ ମେ ଦେହା ନିତ୍ୟସୁକ୍ତା ଶରୀରିଣଃ ଅନାଶିନୋ ପ୍ରମେୟସ୍ୟ ତସ୍ମାଦ୍ ୟୁଧ୍ୟସ୍ୱ ଭାରତ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛି? ଯୁଦ୍ଧ କର। ଅନାଶିନ ଅପ୍ରମେୟ ଯଦି ତୁମେ ବୁଝିବ,
ନାଶବାନ ନୁହନ୍ତି ଯଦି ବୁଝିବ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କର ପୁଣି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ? କାହିଁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା, ହଁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖ। ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସେ ମରନ୍ତୁ କି ତୁମେ ମରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ସେଇଆ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ସେ। ଆମେ ଖାଉଛୁ, ହଜମ ହେବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ହଜମ ହେଇଯାଉଛି, ବେଳେବେଳେ ହଜମ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ୟା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ମୁଁ ହଜମ ହେଲେ ଖୁସି ହେବି, ହଜମ ନହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ତୁମ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା ବିଚାର କଲି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆପଣ କେବେ ବି ଭାବନ୍ତୁ। ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ବିଚାର କରିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣେ ଭଙ୍ଗ ମୁନେରପି ମତି ପ୍ରଭ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମୁଁ ଠିକ୍ ବିଚାର କରିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେମିତି କର୍ମଟା ଠିକ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ବାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ କରିବି ଏମିତି ଭାବନା ରଖିବା ସତ୍ୟର ବିରୋଧ, ମନର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ବିସ୍ମରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁଲ ସ୍ଥିର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଭୁଲ ଜଗତର ଲକ୍ଷଣ। ମତ୍ତ ସ୍ମୃତିରେ ଜ୍ଞାନମ ଅପୋହନମ ଚ, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏ ଗୀତାରେ। ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ବିସ୍ମରଣ ହେବା, ଭୁଲିଯିବା, ଦୁଇଟା ଯାକ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଗ୍ଲାନି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ରହିଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗ୍ଲାନି ରହିବନି ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଲି, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝିକି କର୍ମ କରୁଥିବେ। ତସ୍ମାତ୍ ଯୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଭାରତ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯେହେତୁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏନଂ ବ୍ୟକ୍ତି ହନ୍ତାରಂ ୟଶ୍ଚୈనం ମନ୍ୟତେ ହତଂ ଉଭୌ ତୌ ନ ବିଜାନୀତଃ ନାୟଂ ହନ୍ତି ନ ହନ୍ୟତେ। ତ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଆମେ ମୁଁ ମାରିବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଥବା ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଅଥବା କର୍ମ ହେଉଛି, କର୍ମର ଫଳ ହେଉଛି। ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ବାଡ଼େଇଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜଣେ ବାଡ଼ଉଛି ମାନେ ସେ ବାଡ଼େଇବାର କର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଯେ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ସେ କର୍ମ, ସଂସ୍କୃତରେ କର୍ମ କହନ୍ତି। ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି କି ଭୋକ୍ତା ବି ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ସେଇଟା ବି ନୁହେଁ, ଏବଂ ଜଣେ ମାଡ଼ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଭାଁ ଭାଁ ହେବ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ। କ'ଣ ଜଣେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ମାଡ଼ ଦେଉଛି, ମାଡ଼ ଖାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ମାଡ଼ ଦେଉଛି। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ମାଡ଼ ଦେଉଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି? ମାଡ଼ ଦେଉନାହିଁ ଏବଂ ମାଡ଼ ଖାଉନାହିଁ ବୋଲିକି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତି ହିରୋମାନେ ବାଡ଼ାନ୍ତି ଭିଲେନ୍ମାନଙ୍କୁ, ବେଳେବେଳେ ଭିଲେନ୍ ବାଡ଼ାନ୍ତି। ତ କିଏ ବାଡ଼ାନ୍ତି କି ସେଠି? କ'ଣ ଦେଖିବା, କିଏ କାହାକୁ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି? ବାଡ଼ି ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା, ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ସବୁ। ସିନେମା ହଲ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପୋଡ଼ି, କିଛି ହେଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, କିଛି ହେଉନି, କେବଳ ଆଲୋକ ମାତ୍ର, କେବଳ ଆଲୋକ ମାତ୍ର, କିଛି ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ହିରୋ ଭିଲେନ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲା ଅଥବା ଭିଲେନ୍ ହିରୋକୁ ବାଡ଼େଇଲା, ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜାଣିବା କଥା, ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନୁହେଁ। କେହି କାହାକୁ ବାଡ଼ାନ୍ତି ନା ବୋଲି ଜଣେ ଯେହେତୁ ବାଡ଼େଇଲା, କ'ଣ ହେବ? ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ତାର ଆଧାରରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ।